खुदावंद यसुम मसीह के कादर और जलाली नाम में आपकी सलामती हो। व्यूअर्स, मैं हूं आपकी होस्ट कुलसूम इमंदिल और आप देख रहे हैं बी द लाइट टेलीविज़न। जैसा कि आप जानते हैं कि बी द लाइट टेलीविज़न जहां आपकी सोशली, इकोनॉमिकली और हर तरह की लाइफ के सारे पहलुओं पर बात करता है, वहां आपकी स्पिरिचुअल लाइफ के लिए भी बहुत सारी चीज़ों को अरेंज करता है, मुरतब करता है। खुदा के कलाम को बुनियाद बनाकर आपके साथ खुदा का कलाम शेयर करता है ताकि हमारी ज़िंदगी के तमाम तर पहलुओं पर खुदा के कलाम के मुताबिक हम तरक्की कर सकें। और आज हम एक ऐसी शख्सियत के पास आए हैं आपको लेकर जो खुदा के कलाम की खिदमत को बहुत ही खूबसूरती से सरअंजाम देती हैं। हम बात कर रहे हैं सिस्टर रोहिना जेनेट की। थैंक यू सो मच सिस्टर। थैंक यू वेरी मच। सिस्टर रोहिना जेनेट का जो तारुफ है वो ये है कि आप सेमिनरी कर रही हैं, और आप बताइए कि आप कहाँ से सेमिनरी कर रही हैं, और ये भी बताइए कि आप क्या करती हैं और आपकी ज़िंदगी की मसरूफियात क्या हैं। सबसे पहले तो मैं खुदावंद मसीह यीशु में होते हुए आप सबको थैंक यू कहती हूँ। बी द लाइट टीवी को थैंक यू कहती हूँ। खुदा बाप की शुक्रगुजारी करती हूँ कि वो हमें मौका देता है और तौफीक देता है कि हम उसके कलाम पर बात कर सकें, उसके कलाम को शेयर कर सकें। हम उसी के शुक्रगुजार हैं, और ये सब क्योंकि उसी ने अरेंज किया है। अपने इल्म साबिक में वो इस प्रोग्राम को होता देख चुका है, और इससे जो बरकत लोगों तक पहुंचने वाली है, हम उसके लिए भी खुदा बाप की शुक्रगुजारी करते हैं कि आज उसका कलाम रूह के वसीला से सेहत के साथ, सच्चाई के साथ लोगों के सामने आएगा। आमीन। और खुदा का शुक्र है कि वो ऐसे मौके और ऐसे लोग फराहम करता है ताकि उसके लोग रूहानी खुराक से सैर हों। बेशक। सिस्टर रोहिना, आप क्या करते हैं? आपकी क्या मसरूफियात हैं? मैं एक हाउसवाइफ हूँ। ओके। उसके साथ साथ थोड़ा बहुत सोशल वर्क है, मगर फुल टाइम अगर आप कहें तो मैं खिदमत ही कर रही हूँ। साथ साथ मेरी सेमिनरी चल रही है, ये मेरा फाइनल ईयर होगा। ग्रेट, सही। और आप कहाँ से सेमिनरी कर रहे हैं? मैं सेमिनरी कर रही हूँ कैलवरी पेंटिकॉस्टल थियोलॉजिकल सेमिनरी से। बिशप सैमुअल हजरत जिसके फाउंडर हैं, और पास्टर सुहेल शालीम वहाँ के टीचर हैं। ठीक है। और आपका फाइनल ईयर है तो ऑब्वियसली आप हमें जल्द एक बड़ी अच्छे तरीके से खुशखबरी सुनाएंगी कि आपका ईयर कंप्लीट हो गया और आप BTH कर लेंगे। और हमारे लिए ये खुशी की बात है कि हमारे यहाँ बहुत सारी बहनें जो हैं वो बाकायदा तालीम हासिल करके और ख़ुदा के कलाम को हम अच्छे से इक्विप्ड होकर खुदा का कलाम शेयर करें, क्योंकि खुदा का कलाम कोई मजाक नहीं है कि जिसका दिल चाहे पाकरों की गाइडेंस से ऑब्वियसली हम कर सकते हैं, लेकिन उस्तादों की मौजूदगी में, ताकि हम गलती ना करें और किसी बिद्दत का शिकार ना हो जाए, ये ज़रूरी है। सिस्टर रोहिना, ये बातचीत तो खैर चलती रहेगी। हम बात करते हैं, आज हम ख़ास तौर पर इसलिए आपके पास हाज़िर हुए ताकि पाकिस्तान में हम जितने भी लोग हैं, मसीही लोग हैं, ईमानदार लोग हैं, खुदावंद के नाम से कहलाते हैं, चाहे हम निजात याफ्ता हैं चाहे नहीं हैं, लेकिन खुदावंद यसुम मसीह के नाम की वजह से हम सब मसीही कहलाते हैं, और उसके नाम की गैरत भी हमारे साथ जुड़ी है। तो हम आज अपनी ज़िंदगी का मकसद जानेंगे खुदा के कलाम के ज़रिए, और इसमें हम आपसे कुछ रहनुमाई लेंगे। मेरा आपसे पहला क्वेश्चन ये है कि खुदा ने, क्योंकि हम ख़ुद भी परदेसी हैं, इस रुए ज़मीन पर तो हैं ही, लेकिन हम पहले सोशल लाइफ को देखते हुए मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि खुदा ने क्या फरमाया कि परदेसियों के साथ कैसा सलूक करना चाहिए? बहुत खूबसूरत सवाल है सिस्टर, और इसका जवाब मैं आपको सबसे पहले तो पुराने अहदनामे में से अहबार में से दूंगी। उसकी 19वें बाब की 33-34 आयत में आपके सामने पढ़ूंगी। परदेसियों के बारे में जो पुराने अहद में हुक्म दिया गया था वो कुछ यूँ है, और अगर कोई परदेसी तेरे साथ तुम्हारे मुल्क में बुदोबाश करता हो तो तुम उसे आज़ार ना पहुँचाना, बल्कि जो परदेसी तुम्हारे साथ रहता हो उसे देसी की मानंद समझना, बल्कि तू उससे अपनी मानंद मोहब्बत करना, इसलिए कि तुम मुल्क मिस्र में परदेसी थे। मैं खुदावंद तुम्हारा खुदा हूँ। आमीन आमीन। अब हम यहाँ जब देखते हैं तो खुदा बाप ने जो पुरानी इंसानियत को हुक्म दिए थे, जो इंसानी रास्तबाजी पर, इंसानी अमाल पर मुनसर थी,
اس میں ہم دیکھتے ہیں کہ خدا نے جب اپنے آئین اپنے ضوابط دیے ہیں تو اس میں خدا نے پردیسیوں کے ساتھ سلوک کرنے کا جو ایک بڑا خوبصورت سا بہت خوبصورت طریقے سے ہمیں حکم دیا ہے کہ تم اسے کیا کرنا، اپنی مانند محبت کرنا. کوئی بھی شخص چاہے وہ آپ ہو، چاہے میں ہوں، چاہے وہ کسی غیر قوم سے ہو، اپنے آپ کو کبھی تکلیف نہیں پہنچاتا، نہیں دیتا، درست، اپنے آپ کو کبھی درد نہیں دیتا ہے. تو خدا نے اتنی خوبصورتی سے اس بات کا بیان کر دیا اور اتنی خوبصورتی سے یہ حکم دے دیا کہ تم اس سے اپنی مانند محبت کرنا. بلکہ میں یہ کہوں گی کہ خدا باپ نے اسے بڑا آسان کر دیا انسان کے لیے کہ وہ، حالانکہ اس وقت روح القدس نازل نہیں تھا، انسان جو ہے وہ خود زور مار رہا تھا خدا کو پسند آنے کے لیے، اپنے آپ کو گناہوں سے روکنے کے لیے وہ زور مارا کرتا تھا. وہ اپنے اعمال پر مبنی اپنی راست بازی پر کھڑا ہو جاتا تھا اور اپنے خدا کے سامنے اپنے آپ کو جو ہے وہ اس لائق بناتا تھا کہ خدا اس سے محبت کرے. اب ہمارے لیے یہ جاننا بہت ضروری ہے کہ ہمارا تعلق کس عہد سے ہے. جو پرانا عہد تھا اور اس کے جو ضابطے تھے اور اس کے جو رولز اینڈ ریگولیشنز تھے، جو قانون تھے، وہ پرانے انسان کو دیے گئے ہیں. پرانا انسان جو ہے اپنے اعمال کے وسیلہ سے خدا تک رسائی حاصل کرنا چاہتا تھا، وہ خدا تک پہنچنا چاہتا تھا، اور وہ کیا کرتا تھا کہ وہ جو حکم دیے گئے ہیں ضابطوں کی صورت میں، وہ اس پر عمل کر کے خدا کی نظر میں اپنے آپ کو مقبول ٹھہرانا چاہتا تھا. اب جب ہم مسیحی ہیں، جو مسیح کے کفارے پر ایمان لا کر جو نئے سرے سے پیدا ہوئے ہیں، ہماری باتیں اب ان سے بالکل ڈیفرنٹ ہو گئی ہیں. اس میں کیا ہوا ہے، اس میں سب سے بڑا فرق جو آیا ہے وہ آپ اور میں دیکھتے ہیں. محبت کا فرق جو آیا ہے، وہ محبت جو ہے وہ یوحنا کے 3 باب کی 16ویں آیت، جسے بچہ بچہ جانتا ہے، کیونکہ خدا نے دنیا سے ایسی محبت رکھی کہ اس نے اپنا اکلوتا بیٹا بخش دیا کہ جو کوئی اس پر ایمان لائے ہلاک نہ ہو بلکہ ہمیشہ کی زندگی پائے. آمین. اب جب ہم محبت کی بات کرتے ہیں تو ہماری محبت کا شروع جو ہے وہ روح کے پھل سے ہے، وہ خود ذات خدا سے ہے. ہمیں جو ملا ہے مسیح یسوع کو قبول کرنے کے وسیلہ سے، روح کے وسیلہ سے، خدا کے کلام کے غیر فانی تخم سے جب ہم پیدا ہوتے ہیں تو ہمیں جو مل گیا ہے، ہمیں ملی ہے خدا کی ذات خود، جسے ہم جلال کا نام دیتے ہیں. اب جو ہمیں محبت کرنی ہے، ہمیں وہ محبت کرنی ہے جو خدا والی محبت ہے، جو خدا کا وصف ہے، جو روح کے وسیلہ سے ہمارے اندر رکھ دیا گیا ہے. تب بات ہوتی تھی غیر قوموں کی، انہیں پردیسی مانا جاتا تھا. اب جب بات ہوتی ہے تو پڑوسی کہا جاتا ہے کہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھو. بالکل صحیح. آج بات بالکل فرق ہو گئی ہے. آج کا جو مسیحی ہے یا آنے والے دور کے بھی جو مسیحی ہیں جی، اور جو ہم سے پہلے بھی گزر چکے ہیں، ان کا شیوا ہی یہ تھا، ان کا طریق ہی یہ تھا کہ وہ اپنے پڑوسی سے اپنی مانند محبت رکھتے تھے. تو آج ہم سب کو اس وقت اس حاضر دور میں اسی بات پر جو ہے عمل کرنا ہے کہ اب پردیسی ہمیں کہہ دیا گیا ہے، اب ہم ہو گئے ہیں پردیسی، اور اب ہمیں اس زمین پر اس مادی عالم میں جب رکھا گیا ہے تو کسی خاص مقصد کے لیے رکھا گیا ہے. اب ہمارے چال چلن سے، ہماری بات چیت سے، ہمارے اٹھنے بیٹھنے سے، ہمیں یہاں تک کہ اپنے پڑوسی کے ساتھ کس طرح سے میل ملاپ رکھنا ہے، یہ بھی ہمیں روح کے وسیلہ سے سکھا دیا گیا ہے. اس صفت کو ہمارے اندر رکھ دیا گیا ہے. صحیح. سسٹر، آپ نے بہت ہی خوبصورتی سے پردیسیوں کو ریلیٹ کیا ہے خدا کی محبت سے اور اس وصف سے کہ ہم اصل میں ہمیں پردیسیوں کے ساتھ کس طرح کا سلوک کرنا چاہیے، چاہے ہم خود پردیسی ہوں، چاہے ہمارے ساتھ کچھ لوگ پردیسی ہوں. اور ویورز، دنیا میں بہت ساری اقوام ایسی ہیں پوری دنیا میں جو کسی نہ کسی صورت میں پردیسی ہیں، مائنورٹیز کی صورت میں رہتی ہیں. پاکستان میں اس وقت ہم مائنورٹی ہیں اور دوسرے ممالک میں بہت سارے لوگ مائنورٹیز کی صورت میں رہتے ہیں. اب جب ہم پردیسیوں کو دیکھتے ہیں تو ہم خدا کے کلام میں سے دیکھتے ہیں کہ مائنورٹیز کے ساتھ کس طرح کا سلوک ہونا چاہیے، چاہے ہم میجورٹی میں ہوں چاہے ہم مائنورٹی میں ہوں، ہمارا ایکٹ کس طرح سے ہونا چاہیے. آپ کا بہت شکریہ سسٹر، اور ہم اس آپ کی ساری بات چیت سے
जहाँ हम खुदा के कलाम को देख रहे हैं वहाँ उसका इतलाक़ अपनी ज़ात पर भी देख रहे हैं कि हमें असल में किस तरह से रहना चाहिए। सिस्टर ये बताइए, अभी आपने बात की खुदा के जलाल की कि हम खुदा के जलाल को ज़ाहिर करें। ये बताइए कि हम सब मसीही हैं, नामी मसीही हैं, हम ये कह सकते हैं, अब ईमानदार और गैर ईमानदार की बात है, असल में खुदा का जलाल कौन लोग ज़ाहिर करते हैं, और दूसरी बात कि खुदा का जलाल कैसे ज़ाहिर किया जा सकता है? बहुत खूबसूरत सवाल किया आपने। सबसे पहले तो हमें ये जानना है कि जलाल है क्या। दुरुस्त, बिल्कुल सही। जलाल जो है वो खुदा की ज़ात का इजहार है। दुरुस्त, बिल्कुल सही। ठीक है, दुरुस्त। वो खुदा के एट्रीब्यूट्स को डिफाइन करता, शो करता है। जी हाँ। जैसे कि खुदा बाप की सिफ्त है, वो माफ़ करता है। उसके बेटे ने क्या किया, सलीब पर लोगों को माफ़ कर दिया। वहीं से हमने क्या उठाया कि हमें भी माफ़ करना है। ये मैं सिर्फ एक मिसाल दे रही हूँ, दुरुस्त, एक छोटी सी मिसाल है जी हाँ। कि माफ़ी खुदा के जलाल को जाहिर करती है। खुदा बाप जो है वो मोहब्बत का खुदा है। एक बार फिर से हम वहीं आ गए, वो मोहब्बत का, क्योंकि मोहब्बत के बारे में क्या लिखा हुआ है कि पूरी शरीयत इसी में है, इसी के वसीला से पूरी की जाती है कि हम मोहब्बत एक दूसरे से करें। मसीह यीशु भी बार बार क्या कहते हैं, सबसे ग्रेटर कमांडमेंट क्या मिल गया हमें कि लव वन अनदर एज आई हैव लव्ड यू। हमें मोहब्बत करने का हुक्म दे दिया गया। तो मोहब्बत जो है वो शरीयत को पूरी करने के लिए मोहब्बत ही मेन उनसर है। अगर आप रूह के फल भी देखते हैं, सबसे पहला फल क्या आ जाता है, मोहब्बत, और मोहब्बत ही दायमी है, अफजल है। अब आप ये देखिएगा कि ये मोहब्बत इतनी खूबसूरत है, इतनी खूबसूरत है कि इसका ये फिर से आप आ जाते हैं कि कुर्बानी जो है, जो खुदा बाप ने अपने बेटे के वसीला से हमें बचाने के लिए दे दी ना। मोहब्बत की इससे आला मिसाल क्या कि खुद खुदा हमें नमूना देता है और फिर अपनी ज़ात में हमें शरीक करता, अपना रूह देता, और फिर वो जो रूहुल कुदस हमारा उस्ताद है वो हमें बाप के औसाफ को जाहिर करना सिखाता है। एक मसीही होने के नाते हम एक मसीही को नॉमिनल मैं नहीं कहूँगी, अगर आप वाकई में ईमानदार हैं तो फिर आप नाम के नहीं हैं। जो कफ़ारे पर ईमान ला चुका है, जो खुदा के कलाम से पैदा हुआ है, जिसके अंदर ज़िंदगी का कलमा बस चुका है, वो लिखा है खुदा के कलाम में कि खुदा के बेटे गुनाह नहीं करते, दुरुस्त, एक पाक ज़िंदगी गुजारने वाला इंसान हो जाता है। तो आप मुझे ये बताएं कि जो शख्स जिसके अंदर से गुनाह ही निकाल दिया गया, बदी ही निकाल दी गई है, वो कैसे कोई गलत काम करेगा? वो कैसे अपने पड़ोसी को या एक परदेसी को हर्ट करेगा? जैसे मैं पहले कह चुकी हूँ, आज हम परदेसी हैं। अगर आप इस हवाले को देखें जहाँ पे लिखा हुआ है पहला पतरस और हाँ, उसकी 11वीं आयत में रसूल लिखता है, ऐ प्यारों, मैं तुम्हारी मिन्नत करता हूँ कि तुम अपने आप को परदेसी और मुसाफिर जानकर उन जिस्मानी ख्वाहिशों से परहेज़ करो जो रूह से लड़ाई रखते हैं। एक बार फिर परदेसी और मुसाफिर जानने के साथ एक बार फिर क्या जुड़ा हुआ है? रूहुल कुदस का जिक्र जुड़ गया है। आज हम जो परदेसी हैं वो परदेसी कैसे हो गए हैं, या जलाल जाहिर करने वाले कैसे हो गए हैं? इसकी वजह सिर्फ और सिर्फ रूहुल कुदस है। अगर आप खुदा के रूह से पैदा नहीं होते हैं तो आप जो खुदा अपने माँ बाप के, वो क्या है, अपने माँ बाप की ख्वाहिश से पैदा हुए, जिस्म की ख्वाहिश से पैदा हुए हैं हम सारे लोग, ठीक है। तो आज भी हम क्या कर रहे होते हैं, जिस्म की ख्वाहिशें ही पूरी कर रहे होते हैं। मगर आप एक फ़र्क देखोगे एक मसीही में कि वो जिस आलम का है वो वहीं के जैसे काम करता है, वो उसी ज़ात को ज़ाहिर करता है। और जब खुदा का ज़ात को ज़ाहिर किया जाए या उसकी सिफ़तों को ज़ाहिर किया जाता है, तब हम कहते हैं कि जलाल ज़ाहिर हो रहा है। दुरुस्त। और वो है 15वें बाब में उसकी 7वीं आयत में लिखा हुआ है कि मेरे बाप का जलाल इससे ज़ाहिर होता है कि तुम फल लाओ और
बहुत सा फल लाओ। तो बाप के जलाल को जाहिर करने के लिए हर ईमानदार को रूहुल कुदस की ज़रूरत है, और रूह के वसीला से क्या किया जाता है? जलाल को जाहिर किया जाता है। अगर आप में मोहब्बत है तो जहाँ नफ़रत होगी वहाँ क्या होगा? दुनियावी इंसान क्या करेगा? वो झुंझला जाएगा, वो नफ़रत के बदले नफ़रत देगा आपको। इंसान का असूल है ना, इंसान के अंदर की, इंसान की सृष्टि है, उसकी नेचर में ये बात है कि वो सिर्फ मोहब्बत का जवाब मोहब्बत से दे सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। मगर खुदा ने कैसी मोहब्बत की है, दुनिया से ऐसी मोहब्बत कर ली है। हम उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि फिर वो मोहब्बत जो है, वो मोहब्बत हमें कामिल बना गई है। हम जो परदेसी हैं, आज हमें जिस देश के हम हैं, हम कहाँ के हैं? आलम बाला के। हम यहाँ पर परदेसी हैं। हम परदेसी हो गए, हम हैं कहाँ के? आलम बाला के। परदेसी का मतलब एक फॉरेनर, फॉरेनर का मतलब किसी देश में आया हुआ। दुरुस्त। हम जिस देश के हैं वो आलम बाला, जहाँ के हम हैं वहाँ की खूबियाँ हमने जाहिर करनी है। वहाँ के कुछ असूल हैं जिनके मुताबिक हमें इस ज़मीन पर भी जीना है। अब ऐसा नहीं है लोग मसीह को कबूल करते हुए डर जाते हैं। मुझसे लोगों ने कहा, ओ हो अगर हम खुदावन को कबूल कर लेंगे तो हालेलुया हालेलुया करनी पड़ेगी, ओ हमें ये छोड़ना पड़ेगा, ओ हमें वो छोड़ना पड़ेगा। बात सिर्फ इतनी सी है कि जब आप इंसान से पैदा हुए थे, अपने माँ बाप से पैदा हुए थे, अपने बाप के तुखम से पैदा हुए थे, तो आप में उसके नेचर की सारी खूबियाँ थी। आज जब आप खुदा के रूह से पैदा हो जाते हो, ठीक है, तो क्या चेंज हो जाता है? आपकी ज़ात ही बदल दी गई। अब आप इंसान नहीं रहे, आप खुदा के फर्जंद हो गए। तो खुदा के फर्जंद बेटे बच्चे क्या करते हैं? क्या नज़र आता है उनके अंदर से? उनका बाप नज़र आता है। तो खुदा का शुक्र है कि हम सब जो हैं, जो मसीही हैं, जो नए सिरे से पैदा हो चुके, रूह के वसीला से पैदा हो चुके हैं, वो क्या करते हैं? वो बाप के जलाल को जाहिर करते हैं। बिल्कुल सही। और जैसे कि हम खुदा के होते हुए खुदा के जलाल को ज़ाहिर करते हैं, और ये सारी ज़िम्मेदारी भी हमारे ऊपर है कि अगर हम खुदावंद के हैं तो उसके जलाल का इजहार करें। अच्छा सिस्टर, ये बताइए कि हम इंसान हैं और खुदा ने हमें इस रुए ज़मीन पर भेजा है और हम यहाँ पर परदेसी हैं, तो हमें यहाँ पर इस रुए ज़मीन पर भेजने का उसका यकीनन कोई इलाही मकसद होगा, इलाही मंसूबा होगा। आप इसको कैसे देखते हैं कि हर इंसान की ज़िंदगी में खुदा का इनफरादी तौर पर और इज्तमाई तौर पर एक मकसद है? आप उसको कैसे बयान करेंगे खुदा के कलाम के मुताबिक? बहुत ही खूबसूरत सवाल है। सबसे पहले तो अमाल में से मैं इसका जवाब देना चाहूँगी। खुदावंद यीशु मसीह ने बड़ी खूबसूरती से अपने आसमान पर साउद करने से पहले शागिर्दों को एक हुक्म दिया था, ठीक है। और वो हुक्म ये था, बल्कि वो हुक्म को इस तरह कहूँगी कि खुदावंद ने कहा कि तुम दुआ में ठहरे रहो जब तक कि तुम्हें कुव्वत का लिबास ना मिल जाए। इससे आगे अगर आप पढ़ते हैं पहले बाब की 8वीं आयत में, तो ये जो कुव्वत का लिबास है ये रूहुल कुदस है, दुरुस्त, ठीक है। और उसके साथ जो बात जुड़ी है, ये इसकी तरफ मैं आपका फोकस लाऊंगी। लिखा है, लेकिन जब रूहुल कुदस तुम पर नाजिल होगा तो तुम कुव्वत पाओगे और यरूशलेम और यहूदिया और सामरिया में, बल्कि ज़मीन की इंतहा तक मेरे गवाह होगे। तो ये तो सबसे पहले एक मसीह के लिए जो उसको मिशन सौंपा गया है वो यही है कि हमने क्या करना है? मसीह की गवाही देनी है सारी कौमों के आगे। इसमें हमारे घर से लेकर, हमारे पड़ोस से लेकर, हमारे मोहल्ले से लेकर, हमारे इलाके से लेकर शहर, मुल्क, दुनिया की बात हो रही है। सारी जगह हमने मसीह की मुनादी करनी है। अब एक मुनादी हमारा खुदावंद यीशु मसीह करता था। खुदावंद यीशु मसीह की भी एक मुनादी थी। यूहन्ना इस्तबागी से शुरू कर लेते हैं। यूहन्ना इस्तबागी क्या कहता है कि तौबा करो और बपतिस्मा लो। उसके बाद आते हैं खुदावंद यीशु मसीह। खुदावंद यीशु मसीह आए और खुदावंद यीशु मसीह ने एक और मुनादी कर दी, उसमें कुछ और ऐड हो गया। और वो एडिशन ये थी कि तौबा करो क्योंकि आसमान की बादशाही नज़दीक आ पहुंची है, नज़दीक आ गई है।
मगर जब खुदावन यीशु मसीह आसमान पर उठा लिए गए हैं तो क्या हुआ है? आज ये हो गया है, आज एक चेंज आया है, और एक चेंज ये है कि जब मसीह यीशु आसमान पर चढ़ गए हैं तो मसीह के साथ हम भी कहाँ चले गए? आलम बाला पर। हम भी मसीह के साथ मुर्दों में से जिलाए गए हैं, और जब जिलाए गए हैं और आसमानी मकामों में बिठाए गए हैं तो खुदावंद यीशु मसीह कहाँ है? वो तख्त पर बैठा हुआ है। हम भी उसके साथ तख्त पर बिठाए गए हैं। आमीन। तो जो तख्त पे बैठा है वो क्या करता है? बादशाही करता है। वो खुदावंदों का खुदावंद, वो बादशाहों का बादशाह। हम उसके साथ मिलकर जमीन पर क्या करते हैं? बादशाही करते हैं। रूह बख्शा इसीलिए गया है, उसकी मुनादी करनी और बादशाही करनी। इसके लिए मैं आपको एक हवाला देती हूँ रेवलेशन में से, मुकाशफा की किताब के पहले बाब की अंदर लिखा हुआ है। इसके पहले बाब की 5वीं आयत से सुन ले। लिखा है, और यीशु मसीह की तरफ से जो सच्चा गवाह और मुर्दों में से जी उठने वालों में से पहलौटा और दुनिया के बादशाहों पर हाकिम है, सब बादशाहों से ऊपर, बादशाहों का बादशाह। सारे तख्त उसके तख्त के जेरी हैं, सब उसके नीचे हो गए। तमाम आलम में क्या शयातीन, क्या इंसान, क्या हाकिम, सब उसके आगे झुकते हैं, यीशु के नाम के आगे झुक जाते हैं। आगे लिखा हुआ है, तुम्हें फजल और इत्मीनान हासिल होता रहे जो हमसे मोहब्बत रखता है और जिसने अपने खून के वसीला से हमको गुनाहों से खलासी बख्शी और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और बाप के लिए काहिन भी बनाया। तो आप और मैं क्या बन चुके हैं? एक बादशाही। बादशाही के साथ साथ काहिन। काहिन का काम क्या है? काहिन रोज सुबह क्या करता था? कुर्बानियां गुजराता था। हम क्या करते हैं रोज सुबह उठ के? मसीह यीशु के कफारे का इकरार करते हैं, अपनी निजात का रोज़ाना इकरार करते हैं, उसके लहू को रोज़ाना लेते हैं, उस लहू की पाकीज़गी को लेते हैं, खुदा बाप की रास्तबाजी का इकरार करते हैं, और फिर क्या करते हैं? रूह के वसीला से बादशाही करते हैं। पहली बात, पहला पॉइंट हो गया कि हमने मसीह यीशु की गवाही देनी है। हम ज़मीन पर उसके गवाह हैं, दुरुस्त। कौमों के आगे हम उसकी गवाही देते हैं। इसके साथ साथ इसके बाद गवाही दे दी, अब गवाही देने के बाद भी हमें कुछ करना है, और वो करना क्या है? बादशाही को जाहिर करना। जब मसीह यीशु ने तमाम हुकूमतों और इख्तियारों को अपने ऊपर से उतार फेंका है, तो इसका मतलब मसीह में होकर ये हुकूमत और इख्तियारात हमारे ऊपर से भी उतर चुके हैं। गुनाह का अब हम पर इख्तियार नहीं है, मौत से हम छूट चुके हैं, गज़ब से हम बच चुके हैं, निजात हम पा चुके हैं। आमीन। खुदा के कलाम में लिखा हुआ है बादशाही के वसीला से, मुकाशफा की किताब उसके पहले बाब की 6ठी आयत में यूं मरकूम है, और हमको एक बादशाही भी और अपने खुदा और अपने बाप के लिए काहिन भी बना दिया। आमीन। खुदावन की तारीफ हो। खुदावन ने क्या किया है? हमें एक बादशाही बना दिया है, और ये बादशाही जो बना दिया है, या जो बादशाही करने के लिए हम बुलाए गए हैं, ये कोई कहानी नहीं है, ये कोई फ्यूचर में होने वाली बात नहीं, ये यहाँ पे शुरू हो गया है। रूहुल कुदुस बख्शा क्यों गया है? बादशाही करने के लिए। जब आप खुदा की खूबियां जाहिर कर रहे हो, जब आप बाप का जलाल जाहिर कर रहे हो, तो जब खुदा आपके अंदर से काम करता है तो क्या जाहिर होता है? बादशाही। ठीक है, इसी के साथ मैं इस बादशाही को और एक्सप्लेन करूंगी कि अभी हम बादशाही कैसे कर रहे हैं। इसी के 5वें बाब की, मुकाशफा के 5वें बाब की बड़ी खूबसूरत सी बात इसमें की गई है, और यहाँ पर जो है वो बयान जो हो रहा है इस बाब में, वो बताया जा रहा है कि तख्त के सामने जो है वो 24 बुज़ुर्ग जो हैं वो क्या कर रहे हैं? बुज़ुर्ग अपने ताज तख्त के सामने ज़मीन पर रख रहे हैं, और फिर क्या कर रहे हैं? वो गीत गा रहे हैं, वो एक नया गीत गा रहे हैं। और वो नया गीत है क्या? अगर आप ज़बूर की किताब में देखते हैं
تو وہاں کے جو گیت ہیں, جو زبور ہیں, وہ زمین کی باتیں کرتے ہیں. ساری شکر گزاری, زمین, آسمان, چاند, سورج, سمندر, ہوائیں, فضائیں, ہر ایک چیز, پوری کائنات جو ہے, پہاڑ, خدا کی تعریف کے گیت گا رہے ہیں. اور جو زبور نفیس ہے وہ کیا کرتا ہے, وہ ہر چیز میں خدا کے ہاتھ کو دیکھتا ہے, اس کی کارگری کو دیکھتا ہے, اس کی سند کاری کو دیکھتا ہے. ٹھیک ہے. مگر جب نئے عہد والے آتے ہیں تو کیا گیت گایا جا رہا ہے؟ اب گیت بھی بدل گئے ہیں, اب تو گیت بھی بدلے ہوئے ہیں. اور گیت کیا گایا جا رہا ہے, اور وہ نیا گیت گانے لگے, تو اس کتاب کو لینے اور اس کی مہر کھولنے کے لائق ہے, کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر ایک قبیلہ اور اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا. 10ویں آیت پھر بات کرتی ہے, اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا. اب یہاں پہ کسی ایک شخص کی بات نہیں ہو رہی ہے, یہاں پہ 9ویں آیت کے آخری حصے میں جو بات ہو رہی ہے وہ کہہ رہا ہے کہ کیونکہ تو نے ذبح ہو کر اپنے خون سے ہر قبیلے, ہر اہل زبان اور امت اور قوم میں سے خدا کے واسطے لوگوں کو خرید لیا. ہم جو مسیح کے لہو سے خریدے گئے, اس کے خون خریدے, خدا کے برگزیدے جو ہو گئے ہیں, یہ کسی ایک کی بات نہیں ہو رہی ہے کہ میں خدمت کر رہی ہوں تو میں بادشاہی کروں گی, آپ خدمت کر رہے ہو تو آپ, یہ ہر ایک قوم, امت, ہر ایک کے لیے ہو گیا. اس میں ہر شخص گنا جا رہا ہے, اور ان کو ہمارے خدا کے لیے ایک بادشاہی اور کاہن بنا دیا. بادشاہی کرنے والے کاہن ہیں ہم. کہانت کا کام, جیسے کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں, قربانی چڑھانا, خدا کے حضور میں لوگوں کی مناجاتیں, التجائیں لے کر جانا. آپ اور میں کیا کرتے ہیں آج؟ بادشاہی کرتے ہیں. کاہن کی میں نے خوبی بتا دی. صبح اٹھ کے ہمارا سب سے پہلا کام یہی ہے, خدا کے حضور نیا گیت گانا, مسیح کے کفارے کا بیان کرنا. نیا گیت ہی تو ہے, اس کی شان کو بیان کرنا, یہ نیا گیت ہے جو ہم سب کے دلوں میں. اب جو شکر گزاریاں ہو گئی ہیں, اب جو کہانت ہے وہ آسمانی ہو گئی ہے, اب زمینی نہیں رہی ہے, اب کہانت بھی بدلی گئی ہے. ٹھیک ہے. ہمارا سردار کاہن خود مسیح یسوع ہو گیا. ٹھیک ہے. اور پھر کیا ہے, ایک بادشاہی بنے ہوئے ہیں ہم. بادشاہی کیسے بنے؟ خدا ہم میں بسا ہوا ہے. خداوند ہم میں بادشاہی کرتا ہے. ٹھیک ہے. خدا ہم میں خود بسا ہوا ہے, اور ہم خداوند کے وسیلہ سے, روح القدس کے وسیلہ سے مسیح یسوع میں ہو کر کے بادشاہی کر رہے ہیں. جب بادشاہ آپ کے اندر آ چکا ہے اور وہ آپ کے اندر سے بول رہا ہے, وہ آپ کے اندر سے کام کر رہا ہے, جب آپ حکم کرتے ہیں, جب آپ معجزات کرتے ہیں, جب آپ حکم کرتے ہیں, اولاد نہ ہو تو آپ حکم کرتے ہیں کہ اے بیٹو بیٹیوں ماں باپ کی گود میں آؤ. منتیں نہیں کرتے آج ہم, یسوع کے نام سے کیا کرتے؟ حکم. بارش ہو رہی ہے, آپ بارش روکتے ہو, کیا کر رہے ہو؟ سپر نیچرل کام کر رہے ہو, مفوق الفطرت باتیں, فطرت سے ہٹکے ہو گئے ہم. تو یہ بادشاہی ہے. جی سسٹر, اچھا یہ بتائیے کہ آج لوگ مشکلات میں ہیں, لوگ اپنی حکومتوں سے تنگ ہیں. وہ کہتے ہیں ہم جہاں پر بھی رہتے ہیں ہمارے اوپر ظلم کیا جاتا ہے. آپ یہ بتائیے کہ ان کے ظلم سہنے میں ان کا کتنا ہاتھ ہے اور حکومتوں کا کتنا ہاتھ ہے. جس طرح ہم خدا کے کلام میں دیکھتے ہیں کہ خدا کے کلام میں لکھا ہے کہ حکومتوں کے تابع رہو, تو آپ اس کو کس سینیریو میں لوگوں کو بیان کریں گے تاکہ وہ اپنی صفیں درست کریں اور کیسے خدا کے ساتھ اپنا تعلق بحال کریں تاکہ وہ خوشحال ہو سکیں؟ جی بالکل, بہت بہت اچھا سوال ہے, بہت خوبصورت پوائنٹ ہے یہ, اور میں سمجھتی ہوں کہ اسے آج کرنا بڑا ضروری تھا. پولس رسول رومیو کے نام جو خط ہے اس کے 13ویں باب میں پولس رسول پہلی آیت میں یوں لکھتے ہیں کہ ہر شخص اعلیٰ حکومتوں کا تابع دار رہے, کیونکہ کوئی حکومت ایسی نہیں جو خدا کی طرف سے نہ ہو, اور جو حکومتیں موجود ہیں وہ خدا کی طرف سے مقرر ہیں. سب سے پہلے ہمیں یہ جاننا ہے کہ جو حکومت ہم پر ہے وہ خدا کی طرف سے ہمارے اوپر آئی ہے. ہم جس کے تابع داری میں ہیں, جس کے انڈر ہیں, وہ اصل میں ہمارے اعمال جو اب تک رہے ہیں اس کے نتیجے میں ہوتا ہے. کیونکہ جیسے رعایا ہوتی ہے ویسے ہی حاکم خدا دیتا ہے, ویسے ہی بادشاہ انہیں دے دیے جاتے ہیں. آپ اس کی بڑی
میں اس کے بارے میں جب اس کو خود ڈیفائن کروں گی تو ہمارے لوگوں کی حالت کے بارے میں جب بات کی جائے تو ہمارے لوگوں کو سب سے پہلے یہ جاننا ہے کہ وہ اگر کرشڈ ہیں، اگر ان پہ ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں، اگر اظہار ثانیہ ان پہ جو ہو رہی ہیں، اور کچھ تو ایسی ہیں جو جھوٹے الزامات ہیں، ٹھیک ہے، یا کسی کی چوری بھی ہوتی ہے، تو آپ یقین جانیں اس کی قصوروار حکومت نہیں ہے، آپ خود ہیں۔ ہمارے لوگوں کو یہ جاننا ہے کہ ان کے ساتھ جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس لیے ہو رہا ہے کہ اس وقت وہ غضب الہی کے نیچے ہیں۔ خدا کے کلام میں لکھا ہوا ہے کہ جتنے مسیح یسوع کے ہیں ان پر سزا کا حکم نہیں ہے، تو جو اپنے آپ کو مسیح کو ابھی دے ہی نہیں سکے ہیں، اب تک مسیح یسوع کو قبول ہی نہیں کیا ہے، وہ کہاں ہیں؟ وہ غضب کے نیچے ہی چل رہے ہیں۔ یہ حکومت خدا کی طرف سے ان کے اوپر آئی ہوئی ہے، یہ ظلم و ستم انہوں نے خود اپنے اوپر ڈھائے ہیں۔ خدا نے تو وہ دے دیا، خدا نے تو بیٹا بخش دیا، بھائی اس پر ایمان لاؤ اور کیا کرو، ہلاکت سے بچ جاؤ۔ لوگ اس کلام کو پورا نہیں کرتے اور پھر کیا ہوتا ہے؟ خدا نے کوئی آج بیٹھ کر سزا نہیں دی، کلام پہلے سے قائم ہے۔ تو سزا اور غضب اور یہ حکومتیں خدا کی طرف سے ہیں۔ اب انسان کو کیا کرنا ہے؟ اس کو جو مین پوائنٹ ہے، جو وجہ ہے اس پرابلم کی، اس کو دور کرنا ہے۔ اور وہ کیسے دور ہوگی؟ گناہ کو اپنے اندر سے نکالنا ہے، کیونکہ انسان کیا ہے؟ وہ گناہ کو، مینو وچ گناہ دے جمیا میری مائی، گناہ اپنے اندر جو لے کر پیدا ہوا ہے، اس سبب سے گناہ ہی تو ہے جس نے خدا کی حضوری سے دور کر دیا تھا آدم اور حوا کو۔ تو آج بھی انسان خدا سے جدا ہے۔ یہ خدا کا رحم ہے ہم پر کہ وہ روٹی دیتا ہے، یہ خدا کا رحم ہے کہ ہمیں سب کچھ ملتا ہے، مگر دکھ کے ساتھ۔ تو آج لوگوں کو خدا کے کلام کو پورا کرنا ہے اور اپنے اوپر جس حکومت کو چاہتا ہے، جیسی حکومت چاہتا ہے، اگر وہ چاہتا ہے کہ جس طرح سے خدا کی حکومت ہے سب کچھ اچھا ہی اچھا ہو، تو پھر سب سے پہلے تو آپ کو ذات الہی میں شریک ہونا ہوگا۔ سب سے پہلے اس گناہ کو جو جڑ ہے اسے نکالنا ہوگا۔ مسیح یسوع کے ساتھ کیا ہونا ہوگا؟ دفن ہونا ہوگا، کیونکہ رومیو کے نام پولس رسول جب خط میں بڑی خوبصورتی سے اسے بیان کرتا ہے، کیونکہ جو موا وہ گناہ سے بری ہوا۔ تو جو گناہ میں لوگ مرے ہوئے ہیں، جو مری ہوئی حالت میں پیدا ہو رہے ہیں، ان کے اوپر پھر کیا آئے گا؟ گدے۔ ان کو تو چیرنے پھاڑنے والے جانور آئیں گے، ان کو تو کیڑے ہی کھائیں گے۔ تو پھر اس میں آپ چیخ چلا کیوں رہے ہیں؟ جب خدا نے وہ دے دیا، مسیح یسوع نے کہا راہ کر زندگی میں ہوں، تو کیوں نہیں اس راہ کو اپناتے؟ کیوں نہیں اس بادشاہ کے آگے سرنڈر کرتے، اسے اپنا نجات دہندہ قبول کرتے، تاکہ آپ اس بادشاہی کے نیچے آؤ، خدا کی حکومت آپ کی زندگی میں، خدا کی بادشاہی آپ کی زندگی میں قائم ہو۔ تو آپ آٹومیٹکلی دیکھتے ہو جہاں ہم پرانی انسانیت میں رستے ڈھونڈا کرتے تھے، آج کیا ہوتا ہے؟ جہاں کھڑے ہوتے ہیں وہ رستہ خود بن جاتا ہے ہمارے لیے، ہمیں آج ڈھونڈنے نہیں پڑتے، رستہ بن جاتا ہے۔ تو آج ہمارے لوگوں کو اس گناہ سے نکلنے کی ضرورت ہے جس کی غلامی میں وہ اصل میں ہے۔ آج ہمارے لوگوں کو ضرورت ہے نجات کی۔ جب تک نجات نہیں پائیں گے، جب تک خداوند کو اپنا نجات دہندہ نہیں مانیں گے، مسیح کے سائے میں نہیں آئیں گے، حق تعالیٰ کے پردے میں نہیں آئیں گے، تب تک کیا ہوگا؟ آفتیں، پریشانیاں، دکھ، تکلیفیں انہی میں گھرے رہیں گے اور روتے رہیں گے، ہائے مر گئے، ہائے مر گئے۔ درست، بالکل ٹھیک۔ آپ کو بہت شکریہ سسٹر روحینہ، ہم نے خدا کے کلام کی آج بہت ساری باتیں آپ سے سیکھیں، اور ساری باتوں کا لب لباب وہی ہے جیسے کہ خدا کا کلام فرماتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں، اور طریقہ ایک ہی ہے کہ اپنے گناہوں سے معافی مانگیں اور زندگی دینے والے کی طرف لوٹ جائیں، جس کے بغیر آپ کا کوئی سہارا نہیں۔ سسٹر روحینہ، آپ کا بہت بہت شکریہ۔ ہم نے خدا کے کلام کی بہت ساری باتوں کو آج آپ سے سیکھا، اور آپ نے وقت نکالا، اپنا قیمتی وقت نکالا، اپنی فیملی سے ہمیں قربانی دی وقت کی، اور ہم آپ کے شکر گزار ہیں کہ
کہ اس گرمی میں آپ نے بڑی ہمت سے ہمارے لیے یہ ساری چیزیں ارینج کی اور خدا کا کلام جو ہے وہ سنانے میں ہم اور ریفریش ہو جاتے ہیں، برکت پاتے ہیں۔ آپ کا بہت بہت شکریہ آپ کا قیمتی وقت دینے کے لیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ تھینک یو سو مچ۔ ویورز، جس طرح سے آج ہم سسٹر روحینہ سے بات چیت کر رہے تھے اور انہوں نے ساری باتوں میں ایک ہی بات ہمیں بتائی کہ ہم خدا سے کتنے دور ہیں اور ہمیں خدا کے پاس واپس آنا ہے۔ آپ جانتے ہیں، ہم سب جانتے ہیں کہ خداوند یہ چاہتے ہیں کہ ہم زندگی پائیں اور کثرت کی پائیں، اور وہ چاہتا ہے کہ ہم توبہ کریں اور اس سارے ظلم و ستم سے، ان ساری تکلیفوں سے رہائی پائیں، کیونکہ ہم تکلیفیں اٹھانے کے لیے نہیں بلکہ برکت پانے کے لیے اور بادشاہی پانے کے لیے اور خدا کا جلال ظاہر کرنے کے لیے پیدا کیے گئے ہیں۔ آپ کا بہت خیال رکھیے گا، دیکھتے رہیے بی دا لائٹ ٹیلی ویژن۔ Do not forget to like the video, subscribe BTL TV, and press the bell icon to receive notifications. Jesus is the light of the world.